السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الدوزيام فيديو. هذا النهار هذا ان شاء الله on va voir l'emploi des suites de points dans un espace métrique. On va voir 4 théorèmes. Théorème 1, soit ED un espace métrique A inclus dans E et X appartenant à E, X un élément de E. Alors les conditions suivantes sont équivalentes. X appartenant à l'adhérent de A, il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers X. Pour la preuve, انا راه كنت تنكتب لي بروف باش نربح الوقت، باش ما نبقاوش تنضيعوا الوقت في الكتابه، وانا تنحاول جو في اكسبليكي لي بروف. Supposons X appartenant à l'adhérent de A. Cela signifie quoi? Que quel que soit epsilon, il existe un X epsilon appartenant à A, tel que la distance entre X et X epsilon sera epsilon. هذا هو لا ديفينيسيون اللي تنقراو في الديفينيسيون ديال لاديرون. يعني الا كان شي اكس يتم بوين ديال لاديرون دو ا باغ اكزومبل، الوغ كيل كو سوا ايبسيلون قلنا لي بول دو سونتر اكس ايبسيلون انتر ا ديفيرونت لونسومبل فيد، هي اللي هضرنا عليها. يعني il existe واحد اكس ايبسيلون في هاد الانترسيكسيون هذا، il existe واحد اكس ايبسيلون appartenant à A appartenant à هاد البول. يعني الا كان appartenant هاد البول يعني تعني ان تلك لا ديستانس دو اكس اكس ايبسيلون صغر من ايبسيلون. هادي اللي درنا en particulier quel que soit n appartenant à n, il existe xn tel que la distance xn inférieure à 1 sur 1 plus 1. يعني هنا عندنا كيل كو سوا ايبسيلون، انا كناخذ واحد ان ايكال 0 يعني صغر من 1، ان ايكال 1 صغر من 1 sur 2، و chaque n je vais trouver un élément xn. Alors on observe que هاد la suite هادي est une suite d'éléments de A qui convergent vers X. Inversement, soit xn une suite de points de A qui convergent vers X. Alors, je donne la définition de la limite. Quel que soit epsilon كبر من صفر, il existe un grand n appartenant à n, tel que, quel que soit n supérieur à n, la distance entre x et xn inférieure à epsilon. C'est-à-dire que xn appartenant à la boule ouverte x epsilon. En particulier, si je choisis un grand n, xn appartenant à la boule ouverte x et epsilon, en même temps il appartient à A, parce que xn est une suite d'éléments de A. Alors on trouve que quel que soit epsilon, les boules ouvertes x epsilon inter A différent l'ensemble vide. Cela implique que x appartenant à l'adhérent de A. Ça c'est la démonstration de premier théorème. Maintenant, deuxième théorème. Soit ED un espace métrique, xn une suite de points de E et x appartenant à E. Alors, les conditions suivantes sont équivalentes. Je les conditions la première condition x valeur d'adhérent de xn. Deuxième condition, on peut extraire de xn une suite qui converge vers x. يعني التيوريم شنو تتقولنا؟ تتقول لك اودي راه الا كان عندي واحد اكس فالور داديرون دو اكس ان، الوغ راه اون بو اكسترير من هذيك اكس ان واحد سو سويت كي كونفيرج فيغ اكس. ولا الا كانت عندي واحد سو سويت كي كونفيرج فيغ اكس ديال شي سويت، الوغ داك اكس راه فالور داديرون ديال ديك اكس. حنا غادي نشوفو البروف ديالها. supposons 1 يعني supposons x valeur d'adhérent de xn et montrons qu'on peut extraire ce suite. La définition ديال valeur d'adhérence هو quel que soit إلا كانت عندي x valeur d'adhérence يعني راه quel que soit epsilon كبر من صفر، quel que soit n appartenant à n, il existe واحد n أكبر من n tel que xn appartenant à la boule fermée x epsilon. Cela vient ديال que xn هاد l'ensemble xn qui est égal à xk k أكبر من أو تساوي n
x valeur d'adhérent, alors la x appartenant à l'intersection de xn bar. Yani pour toute n, les boules x epsilon inter xn différentes l'ensemble vide. Alors pour toute n, on peut trouver n tel que xn appartenant à de la boule fermée de x epsilon. En particulier, pour epsilon égale à 1, on a pour n égale à 0, yani x0, il existe n0 tel que xn0 appartenant à la boule fermée x1. Pour epsilon égale à 1 sur 2 et n égale à n0 plus 1, il existe un in1 supérieur à n0 strictement là, tel que xin1 appartient à la boule fermée x1 sur 2 et etc. Pour epsilon égale à sur 3, pour epsilon égale à 1 sur 4, jusqu'à construire une sous-suite telle que, quel que soit x appartenant à n, xnk appartenant à la boule fermée x1 sur k plus 1. C'est-à-dire que, quel que soit x appartenant à n, la distance entre xnk x inférieure ou égale à 1 sur x plus 1. Donc, xnk converge vers x. Alors, on a montré que x est une valeur d'adhérence. Alors, on peut extraire, on a construit une sous-suite de xn qui converge vers x. Inversement, supposons qu'il existe une sous-suite x fait n de xn qui converge vers x, et on va proposer que, on va montrer que x est une valeur d'adhérent. Alors, posons pour toute n appartenant à n, xn égale à xn plus 1, etc. Et yn égale à x fait n plus 1, etc. Bon, je vais effacer un petit peu là pour continuer la démonstration. Alors, on remarque que yn inclut dans xn, quel que soit n appartenant à n. Alors que l'intersection de les yn inclut dans l'intersection de les xn. Puisque x fait n converge vers x, alors x c'est une valeur d'adhérent de x fait n. C'est-à-dire que x appartenant à l'intersection de yn qui est inclus dans l'intersection de x. Voilà, c'est l'ensemble des valeurs d'adhérents. D'où x est une valeur d'adhérent de xn. Théorème 3. Soit ED, espace métrique, A inclus dans E, F un espace topologique, F une application de E vers F, et A appartenant à l'adhérent de A. Et L appartient à F. Alors, les conditions suivantes sont équivalentes. Je nomme les conditions. La limite de f de x quand x tend vers A, x appartenant à A égale à L. Mais la condition de pour toute suite xn de points de A qui convergent vers A, on a limite de f de xn est égal à L. Pour la preuve, supposons cette propriété là, supposons limite de f de x quand x tend vers A égale à L, x appartenant à A. Soit V voisinage de L, alors d'après la relation de la limite, il existe U appartenant à VA tel que
if de I inter A inclus dans V. يعني la traduction de la relation هي هذه. Il existe U appartenant à V de A tel que F de U inter A inclus dans V. Et puisque xn tend vers A, يعني la traduction de la limite, il existe n appartenant à n tel que, quel que soit n supérieur à n, xn appartenant à U. Il appartient à VA, xn appartenant à U. Alors, f de xn appartenant à U, en même temps, xn est une suite d'éléments de A. Alors, xn appartient à U et xn appartient à A. Donc, puisque f U inter A inclus dans V, alors f de xn appartient à V. D'où limite de f de xn égale à L. Alors, supposons à V un voisinage quelconque, V un voisinage de L quelconque, et on a trouvé que à partir d'un certain rang, f de xn appartenant à V. Alors, cela implique la limite de f de xn égale à L. Inversement, supposons que pour toute suite xn de points de A qui convergent vers A, on a limite de f de xn égale à L. Égale à L. Et on va montrer la relation. شنو عندنا؟ عندنا غادي نمونطريوها par l'absurde. يعني غادي نسيبوزيو إلا ما كانتش عندنا هاد العلاقة هادي. شنو غادي يكون عندنا؟ il existe V appartient à VL, يعني ما غتبقاش عندنا V quelconque, il existe واحد V quel que soit I, يعني ما تبقاش هنا عندنا il existe, غتولي quel que soit I appartient à VA. F de U inter A n'inclut pas dans V. يعني l'absurde إلا ما كانش غتكون عندنا هاد الليميت هادي غيكون عندنا العكس ديالها. والعكس ديالها اون بارتيكولي يعني راه كيل كو سوا ان، حيت هنا كيل كو سوا اي تنتمي للفوازيناج. غناخدو لي فوازيناج حنا هما لي بول فيرمي ا و لي غايون ديالهم 1 sur 1 plus 1 انتر ا غادي يكونوا نانكلي با دون في. سيتادير شنو تيعني لنا هذا؟ انه كيل كو سوا ان لحقاش هاد ا هادي xn راه converge vers A, يعني A راه c'est une valeur d'adhérent. يعني الديفينيسيون ديالها يعني راه كيل كو سوا n appartenant à n راه il existe واحد n supérieur à n tel que هاد xn تتنتمي لهاد لابول هاد. يعني سيتادير مادام هاد الانترسيكسيون هذا نانكلي با دون في يعني راه f de xn n'appartient pas à v. الوغ شنو تنستنتجو من هادشي كامل؟ راه xn converge vers A ولكن f de xn ne converge pas vers L. alors cela absurde مع البروبوزيسيون الثانيه اللي افترضناها. دونك راه اوبليغاتوارمون غتكون عندي هاد لا ليميت هادي. غادي ندوزو لواحد الكورولير. soit ED un espace métrique, F espace topologique, F est une application de E vers F et A appartenant à E. alors les conditions suivantes sont équivalentes. Et là, quand c'est dit f continue en A, alors pour tout de suite xn de points de E qui converge vers A, la suite f de xn converge vers f de A. يعني هذا تقريبا واحد كورولار، يعني السينتاج ديال هاد التيوريم اللي درنا. هادي لا ديمونستراسيون ديالها غادي نخليها لكم. بالنسبه لا تيوريم 4 E D espace métrique, alors les conditions suivantes sont équivalentes. E compact, tout de suite deux points de E possède valeur d'adhérent. يعني هذا تيوريم زوينه ولكن شي شويه في الديمونستراسيون ديالها معقد شي شويه. يعني الا كان عندي واحد ليسباس ميتريك alors غادي نقول E compact الا كانت عندي tout de suite deux points possède valeur d'adhérent، وإلا كانت عندي tout de suite deux points de E possède valeur d'adhérent راه نقول E compact. savez, alors la démonstration de la théorème repose sur les deux lignes suivantes. Première ligne, soit ED espace métrique possédant la propriété de، يعني تنعتبر واحد l'espace métrique اللي فيه كيحقق ليا هاد لا بروبريتي الثانيه. وغادي نفترضوا عندنا واحد اي واحد recouvrement ouvert de E. alors il existe واحد epsilon le lemme il existe واحد tel que
quel que soit x appartenant à E, il existe I appartenant à I, les boules ouvert de x epsilon inclus dans E. يعني هاد epsilon اللي غنلقاو غتكون فيكس، و اي اكس خديتها هنا هاد لي بول هادو ضروري راه كيكونوا انكلي في واحد من هاد لي زوفير اللي كيغوكوفغيو لنا او. وبالنسبه لليم 2 soit ED un espace métrique possédant تا هو la propriété de, alors quel que soit epsilon كبر من صفر il existe un recouvrement fini par des boules ouverts de rayon epsilon. يعني الا كان عندي واحد ليسباس ميتريك اللي عنده هاد لي بروبريتي، عنده هاد لا بروبريتي دو ديال التيوريم اللي هضرنا عليها، الوغ كيف ما بغات تكون ابسيلون يا واحد يا 10 يا 0.1 المهم كيف ما بغات تكون ضروري غنلقى واحد الغوكوفغمون ديال لي بول اوفير لي الغايون ديالها غيكون داك الابسيلون. يعني الا كانت واحد غيكونوا كاملين واحد، كانت دو غيكونوا كاملين. المهم pour la preuve de l'M 1 on va faire la preuve par l'absurde. يعني l'absurde عكس هاد لي كارactères. Il existe epsilon quel que soit epsilon, supposons tel que quel que soit x, il existe x epsilon, il existe E quel que soit E appartenant à E. La boule ouvert x epsilon inclus dans II, la boule ouvert x epsilon n'inclut pas dans IA. En particulier, en particulier, quel que soit n appartenant à n, il existe un xn, quel que soit e appartenant à e, la boule ouverte xn de rayon 1 sur n plus 1 n'inclut pas dans i. يعني هاد لا سويت اللي غادي نلقاو xn est une suite qui admet une valeur d'adhérence d'après la propriété 2 ديال لي تيوريم اللي هضرنا عليها. لقاش التيوريم قلنا او كومباك alors tout de suite admet une valeur d'adhérent. يعني دابا حنا راه في الليم الاولى ديالنا، في الليم الاولى راه قلنا يعني راه بوسيد لا بروبريتي 2 يعني tout de suite admet une valeur d'adhérent. alors هاد لا سويت حتى هي راه admet une valeur d'adhérent سميناها x d'après 2. alors il existe i0 appartenant à i tel que x appartenant à i0 car e راه تتساوي هي الغيونيون ديال لي اي اي est une famille d'isovaires qui recouvert E. x appartenant à E لا alors راه ضروري خص تكون عندي واحد i0 باش هاد x appartient à i0. comme i0 est ouvert هادي ouvert alors il existe R tel que la boule ouvert XR inclus dans i0. maintenant soit n appartenant à E qui vérifie 1 sur n plus 1 inférieur à R sur 2. R اللي خدينا. puisque x est une valeur d'adhérent de xn, alors il existe n supérieur à هاد n هادي اللي عندنا لحقاش فاش تكون عندي valeur d'adhérent quel que soit n il existe quel que soit n grand n appartenant à n il existe واحد petit n supérieur à n tel que la distance entre xn et x inférieure à epsilon. هنا في هاد الحالة ديالي غندير inférieur à r sur 2. donc il existe n supérieur à n tel que la distance entre xn et x inférieure à r sur 2. alors هاد la boule ouvert xn 1 sur n plus 1 inclus dans la boule bon je vais effacer un petit peu là pour vous montrer comment ça. bon là on a par exemple xn de la point هنا وعندنا هنا le rayon par exemple 1 sur n plus 1 هو هذا le rayon هذه هي la boule مثلا. ou déjà عندي la distance entre xn et x supérieure à r sur 2 وهاد 1 عندي 1 sur n plus 1 sur grand n plus 1 يعني هادي راني خديتها من لهنا فين هي خديتها من لهنا يعني هادي راه صغر من r sur 2 صافي. يعني وهاد لا ديستونس entre xn et x
يعني اكس غتكون عندي هنا ولا هنا، يعني اقصى تقدير غادي تكون هنا. دونك الا درت واحد على ان بلس ان وزدتها ار بلس دو اللي هي كبر من هادي، وعاد درت الدائره ديالي، عاد درت لابول ديالي، اوتوماتيكمون هاد لابول الصغيره هادي il va inclure dans هاد لابول. وعندي 1 sur 1 plus 1 plus r sur 2، يعني دونك الا زدت هنا r sur 2 وزدت هنا r sur 2 غادي تولي لي هاد لو غايون هذا صغار من هذا كيساوي r، صغار من r. دونك هاد لابول اوفر x 1 sur 1 plus 1 plus r sur 2 راه غانكلي دون ب اكس ار. دونك وعندي ديجا عندي لابول اوفر اكس ار انكلي دون اي زيرو، هي اللي هضرنا عليها هنا في الاول. دونك هاد لابول اوفر اكس ان 1 sur 1 plus 1 راه انكلي دون اي زيرو. دونك هاد الافتراض اللي افترضنا الاول نانكلي با دون اي كيلكو سوا اي، راه لقينا واحد اي زيرو تلك هادي راه انكلي دون اي زيرو. دونك ابسورد. دونك لا ليم ديالي الاولى هي كاينه، هي اللي فيان ديمونطري كونتراديكسيون. بوغ لا بروف دو ليم 2 سوا ايبسيلون كبر من صفر، supposons qu'il n'existe pas de recouvrement fini par des boules ouvertes de rayon epsilon. يعني العكس ديال هادي في ليم 2 قلنا soit E des espaces métriques possédant la propriété de, alors quel que soit epsilon كبر من صفر il existe un recouvrement fini par des boules ouvertes de rayon epsilon. حنا نفترضوا العكس، يعني ما كاين حتى شي recouvrement par les boules ouvertes de rayon epsilon. Soit x0 appartenant à E, donc la boule x0 epsilon différent de E, ما يمكنش تساوي لنا E car sinon يعني هذا راه recouvrement. Alors il existe x1 appartenant à E, x1 n'appartient pas à la boule. يعني par comme هذه راه différent E ضروري غنلقاو واحد الاليمون qui appartient à E mais il n'appartient pas à la boule over x0 epsilon. Donc aussi غادي BO x1 epsilon union BO x0 epsilon غتكون différent E. سينو هادي راه recouvrement فيني، هي اللي يعني حنا درنا راه ما كاينش حتى شي recouvrement فيني. دونك هادي غتكون ديفيرون دو او. alors il existe واحد x2 qui appartient à E mais il n'appartient pas à la réunion اكسيتيرا. هكاك عاوتاني غادي نلقاو واحد x3 تيل كو la boule over x2 epsilon union la boule over x1 epsilon union la boule over x0 epsilon différent E. Un de tout suite, on va construire une suite de points de E tels que quel que soit n appartenant à n, xn plus 1 n'appartient pas à la réunion de xi epsilon de i égale à 0 jusqu'à n. Et aussi la distance entre xn et xp supérieure à epsilon. علاش؟ Parce que si il est inférieur à 0, alors on va trouver que xn et xp sont deux points dans la même boule. وهذا ça va يعني عندنا واحد contradiction contre la construction ديال لا سويت ديالنا. يعني في هاد لا construction ديال لا سويت ديالنا يعني كل اليمون ما تينتميش للبول الاخرى، كل اليمون ما تينتميش للبول الاخرى. يعني فاش تكون عندي هاد n différent p alors la distance entre xn et xp راه supérieure à epsilon اللي خدينا. soit x une valeur d'adhérent de xn. علاش valeur d'adhérent؟ حيت حنا سيبوزينا في الليمد 1 qui possède la condition 2، يعني tout de suite admet une valeur d'adhérence. يعني إلا كانت عندي هادي سويت alors il admet une valeur d'adhérence سميناها x. alors xn admet une sous-suite x في n qui converge vers x. يعني راه سبقنا درنا باللي tout de suite admet une valeur d'adhérence alors elle admet, on peut extraire une sous-suite x fait n qui converge vers x. هي اللي خدينا هنا، يعني سيبوزينا هاد x fait n هي هاديك sous-suite اللي غادي يمكننا نكستريوها من داك x n qui converge vers x. on a يعني هادي on a quel que soit n epsilon صغر من لا ديستونس entre x fait n plus 1. يعني هنا بهاد في n باغ اكزومبل هي n وهاد في n plus 1 هي p.
يعني هاد في ان راه ديفيرون في ان بلس ان لحقاش سو سويت اكستريت تتكون عندي هادي ديك كرواسونت ستريكتومون، يعني هادي تتكون كبر من هادي ستريكتومون، يعني مثلا دونك هادي راه كبر من ابسيلون دابخي هادي. دونك هنا درنا غولاسيون تريونغولير، دخلنا اكس هنا، لا ديستونس اونتر اكس في ان اكس et la plus la distance entre x fait 1 plus 1 x. Faisons n tend vers l'infini, il a n دينا à l'infini. هادي ça va converger vers x, la distance entre x et x 0. وهادي ça va converger vers x, la distance entre x et x 0. Donc on va trouver que epsilon صغر من epsilon, ce qui est absurde. Donc la ligne ديالنا هي مزيانة. Preuve du théorème 4. On a fini la démonstration pour les deux lemmes. Maintenant, on va énoncer la preuve du théorème 4. Cette implication est évidente. Pourquoi? Parce que on est 5, on a étudié un théorème qui dit si E est compact, alors toute base de filtre admet une valeur d'adhérence. Alors si on prend xn égale à xn plus 1, alors les xn, n appartenant à n, est une base de filtre. Alors il admet une valeur d'adhérence. Alors il existe x tel que x appartenant à l'intersection de xn bar. Il admet une valeur d'adhérence. Alors, tout de suite, admet une valeur d'adhérence. C'est évident. Cette implication, soit II appartient à I, un recouvrement de E. D'après l'M1, il existe epsilon strictement positif, tel que quel que soit X appartenant à E, il existe I appartient à I, tel que la boule ouverte X epsilon inclus dans UE. هذه شفناها في l'M 1. D'après l'M 2, on a dit quel que soit epsilon كبر من صفر, E est recouvert par un nombre fini de boules ouvertes de rayon epsilon, quel que soit epsilon. Alors بالنسبة لهاد epsilon اللي خدينا هنا, يعني هاد لي بول هادو, E est recouvert par un nombre fini de ces boules. Donc, c'est-à-dire que E égale à la réunion d'un nombre fini de boules ouvertes x et epsilon, où chaque boule ouverte x et epsilon, il inclut dans un certain ouvert UE. Donc, E égale à est recouvert par un nombre fini des ouverts UE. Et E est compact. Alors, on a fini ce point-là. L'autre vidéo, on va parler des fonctions uniformément continuées et les fonctions lipschitziennes. Au revoir.